안녕하세요. 태국어 보객이 22번째 시간 뉴스 듣기로 배우는 태국어 시간입니다. 먼저 단어 및 관련 표현에 대해서 알아보겠습니다. 탐클랑, 이 표현은 지난번에도 말씀을 드렸습니다만 뭐뭐 중요라는 의미예요. 그런데 일반적으로 추상적인 배경을 바탕으로 사용을 한다고 말씀을 드렸습니다. 사타나깐, 상황이죠. 차이덴, 요즘 뉴스에서 많이 나오는 단어예요. 국경이라는 의미입니다. 콕룬, 이 단어는 화산이 겉으로는 조용해 보이지만 안에는 마그마로 들끓고 있는 그런 상황을 연상하면 됩니다. 그래서 뉘앙스는 고요함 가운데 긴장이 감도는 그런 뉘앙스를 가지고 있어요. 룸등 또는 룸파이팅이라고 사용을 하는데요. 포함을 하다 라는 의미입니다. 덥도, 이 단어는 지난번에 한번 나왔었죠. 대응하다, 반격하다 라는 의미를 가지고 있어요. 송크람, 전쟁이죠. 커문, 정보 또는 데이터. 카우산, 정보나 소식, 뉴스를 의미하지만 일반적으로 뉴스를 의미하는 카우라는 단어보다 좀 더 디테일한 정보를 담고 있다는 뉘앙스를 가지고 있다고 지난번에 말씀을 드렸습니다. 산얀, 신호라는 의미죠. 찻젠, 명확하다, 클리어하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 제라짜, 협상하다 라는 의미죠. 트위파키, 양자 회담을 하다 에서 양자에 해당하는 의미입니다. 자, 그럼 뉴스 내용을 보도록 하겠습니다. ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ยังคงครุกรุ่นรวมถึงการตอบโต้ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะ 탐클랑 사타나간 차이덴 타일레 캄푸차. 어떠한 캄보디아와 국경 상황 속에서 뒤에 있는 관계사 T가 어떤 상황인지 설명을 하고 있습니다. 양콩 콕룬, 콕룬, 이 단어는 겉으로는 멀쩡해 보이지만 속으로는 들끓고 있다 이런 뉘앙스라고 말씀을 드렸습니다. 겉으로는 고요해 보이지만 긴장감이 감도는 국경 상황 속에서 라는 의미가 되겠죠. 그 다음 단어로 포함하다라는 의미의 루엄퉁이라는 단어가 나왔습니다. 즉 이러한 긴장감 속에 어떠한 내용이 더 포함되어 있다 이런 의미가 되겠죠. 간톱도 나이 송크람 커문 카우산, 이 문장에서 송크람 커문 카우산, 이 표현은 정보 전쟁을 의미합니다. 그래서 정보 전쟁에서의 공방을 포함해서 라는 의미가 되겠죠. 즉 전체적인 의미는 국경에서 여전히 고요한 긴장감이 흐르고 있으며 정보 전쟁이 지속되고 있는 가운데 라고 번역을 할 수가 있습니다. ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ยังคงครุกรุ่นรวมถึงการตอบโต้ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเริ่มมีสัญญาณดีเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะ 산얀디, 좋은 신호라는 의미죠. 하지만 긍정적인 신호라고 번역을 할 수도 있겠죠. 그래서 럼미 산얀디 라는 표현은 긍정적인 신호가 시작되고 있다 이런 의미가 되겠습니다. 그리고 뒷문장에 뺀ความ 찻젠 이라는 표현이 있죠. 자, 이 문장에서 뺀 이라는 표현은 이다라는 의미예요. 그래서 앞에 있는 산얀디, 긍정적인 신호가 명확하다라는 의미가 됩니다. 직역을 하면 긍정적인 신호가 시작되었고 그 신호가 명확하다라는 의미가 되겠죠. 그래서 한국어로는 명확히 긍정적인 신호가 시작되었다 이런 의미가 되겠죠. 그리고 뒷문장에 끼어값 르엉이라는 표현이 나왔습니다. 이 표현은 그냥 두 개를 합쳐서 뭐뭐에 관하여 라고 해석을 하면 됩니다. 그리고 클람마, 돌아오다는 의미죠. 그래서 다시라고 번역을 할 수가 있어요. 그래서 클람마 풋쿠이깐, 대화를 재개하다 라는 의미가 되겠죠. 본또 짜라짜 투이파키, 양자 간 협상 테이블에, 즉 양자 간 협상 테이블에서 논의를 재개하려는 긍정적인 신호가 시작되었다 이런 의미가 되겠습니다. เริ่มมีสัญญาณดีเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ยังคงครุกรุ่นรวมถึงการตอบโต้ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเริ่มมีสัญญาณดีเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะ 본액, 사성 장군을 의미합니다. 낭스천,
이거는 공식적인 초청장이란 의미예요. 카오빠이 루엄, 카오루엄이라고도 사용을 할 수가 있습니다. 그리고 루엄이라는 단어 자체가 참가하다, 참여하다 라는 의미를 가지고 있어요. 쨍, 알리다, 통지하다. 브리안, 바꾸다 라는 의미죠. 자, 뉴스 문장을 보도록 하겠습니다. วันนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปร่วมประชุม GBC ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ที่กัมพูชานะคะ 나이랍 낭스천 공식적인 초청장을 받았다라는 의미가 되겠죠. 하이 카우파이 루엄 프라춤 GBC 이 문장에서 하이는 뭐뭐 하도록 하다라는 의미로 사용이 되었습니다. 그리고 뭐뭐 하도록 하다라는 의미는 기본적으로 목적을 나타내고 있죠. 그래서 영어에서 목적을 나타내는 투부정사와 비슷한 역할을 합니다. 그래서 직역을 하면 회의에 참가하는 목적에 초청장을 받았다 이런 의미가 되겠죠. 그리고 회의의 이름이 GBC로 되어 있죠. GBC는 지난번에 나왔던 JBC와는 다르게 고위급 회담을 의미합니다. 그래서 첫 번째 문장은 8월 4일 캄보디아에서 고위급 회담을 열자는 제안을 받았다 이런 의미가 되겠죠. วันนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปร่วมประชุม GBC ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ที่กัมพูชานะคะซึ่งหลังจากนั้นทางไทยได้ทำหนังสือแจ้งกลับขอเปลี่ยนสถานที่ไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซียค่ะ 승으로 시작을 했습니다. 즉 앞문장과 관련해서 추가적인 설명을 하는 겁니다. 랑짝난 그 후에 탕타이다이탐 낭스 쨍클럽 쨍이라는 단어는 통지하다, 알리다 라는 의미예요. 그래서 낭스 쨍이라는 단어는 통지서라는 의미가 됩니다. 그리고 뒤에 클럽이라는 단어가 쓰여있죠. 그래서 탐낭스 쨍클럽은 회신을 하다라는 의미가 되겠죠. 즉 회의 참가 요청을 받은 후에 태국 측에서 다시 회신을 했다라는 의미예요. 그래서 뒤에 나오는 문장은 회신의 내용에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 커플리안 사탄티 장소 변경을 요청했다라는 의미예요. By Putkuiti Pratet Malaysia By Putkuiti 가서 이야기하다 라는 의미죠. 그래서 장소를 변경해서 말레이시아에 가서 얘기하자고 요청을 했다라는 의미가 됩니다. 즉 고위급 회담을 캄보디아에서 열자는 제안을 받았고 거기에 대해서 장소를 캄보디아 말고 말레이시아로 변경해서 하자라는 회신을 보냈다라는 의미가 됩니다. ซึ่งหลังจากนั้นทางไทยได้ทำหนังสือแจ้งกลับขอเปลี่ยนสถานที่ไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซียค่ะวันนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปร่วมประชุม GBC ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ที่กัมพูชานะคะซึ่งหลังจากนั้นทางไทยได้ทำหนังสือแจ้งกลับขอเปลี่ยนสถานที่ไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซียค่ะ 수원 구분이란 의미가 있고요. 문장 앞에 쓰이면 한편이란 의미가 됩니다. 라타반 정부죠. 깡탑 군대라는 의미예요. 톳 타한 톳이라는 단어는 외교하고 관련이 되어 있는 단어예요. 그 다음에 타한이라는 단어는 군인을 의미하죠. 그래서 대사관에 나가 있는 무관을 의미합니다. 자, 톳과 관련된 단어를 몇 개 알아보겠습니다. 사탄 톳, 대사관이죠. 간 톳, 외교라는 의미예요. 그래서 낙간 톳이라고 하면 외교관이 됩니다. 스 문촌, 대중매체, 쌍켓 간, 참관하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 버리웬, 주변을 의미하지만 약간 범위가 큰 그런 주변을 의미합니다. 자, 문장을 보도록 하겠습니다. ส่วนพรุ่งนี้รัฐบาลและกองทัพได้เชิญผู้ร่วมที่เป็นทูตทหารรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา 문장이 수원으로 시작을 했습니다. 그래서 한편이라는 의미가 되겠죠. 프롱니 라타반레 깡탑 다이천 푸루엄 다이천 초청을 했다라는 의미가 되겠죠. 그래서 정부와 군대는 내일 푸루엄 참가자를 초청했습니다. 관계사 T가 나왔죠. 그래서 참가자에 대한 설명을 하는 겁니다. 벤 투타한 즉 무관을 초청했다라는 의미가 되겠죠.
รวมถึง 뭐뭐를 포함해서 즉 무관뿐만 아니라 또 다른 누군가를 초청했다라는 얘기죠. 스문천 타이 레 땅프라텟 즉 태국 언론과 외국 언론들도 초청을 했다라는 의미가 되겠습니다. 나이롭 상켓간 버리엔 푼티 차이덴 타이레 캄푸차 나이롭 뭐뭐의 형태로 그래서 문장을 직역을 하면 태국 캄보디아 국경 주변 지역을 참관하는 형태로 초청을 했다라는 의미가 되겠죠. 즉 옵저버라는 얘기예요. 그래서 국경 지역을 둘러보는 옵저버 자격으로 국내외 언론들과 외국 대사관에 있는 부관들을 초청했다라는 의미가 됩니다. ส่วนพรุ่งนี้รัฐบาลและกองทัพได้เชิญผู้ร่วมที่เป็นทูตทหารรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาส่วนพรุ่งนี้รัฐบาลและกองทัพได้เชิญผู้ร่วมที่เป็นทูตทหารรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ยังคงครุกรุ่นรวมถึงการตอบโต้ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเริ่มมีสัญญาณดีเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะวันนี้พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปร่วมประชุม GBC ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ที่กัมพูชานะคะซึ่งหลังจากนั้นทางไทยได้ทำหนังสือแจ้งกลับขอเปลี่ยนสถานที่ไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซียค่ะส่วนพรุ่งนี้รัฐบาลและกองทัพได้เชิญผู้ร่วมที่เป็นทูตทหารรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่ยังคงครุกรุ่นรวมถึงการตอบโต้ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเริ่มมีสัญญาณดีเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะวันนี้พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปร่วมประชุม GBC ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ที่กัมพูชานะคะซึ่งหลังจากนั้นทางไทยได้ทำหนังสือแจ้งกลับขอเปลี่ยนสถานที่ไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซียค่ะส่วนพรุ่งนี้รัฐบาลและกองทัพได้เชิญผู้ร่วมที่เป็นทูตทหารรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา